sir. Oo, sir. Meron. Ano? Kapoto. Hindi, okay na siguro. Hindi naman siguro tutuloy yan, sir. Nakakauwi na rin ako eh. Hindi, ako. Hirap mag-book, sir eh. Oo. Traffic kasi. Traffic kasi. Kaya Oo, naman kayo, sir. Oo, sakto. Malapit ako doon. A few moments later. Wait lang sir ah. Sige lang sir. Tawagan ko lang. Gcash na lang. Sige sir. May Gcash ba kayo, sir? Meron sir. Gcash niya yung ginagamit ko, 0910. Tapos, anong page yun, sir? Facebook. May sticker ka dyan, sir. Wala pa, sir. Ano ba? Sige sir, okay na yun sir. I-ano mo na lang. Ah, sige, sir. Thank you, sir, ah. Ito sir ah. Ano po, sir? Chocolate. Thank Sige sir. I-send ko na lang, sir, yung Sige sir, thank you. Thank you, sir, ah. Salamat. Ay, dito.